କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ବୋଲି ଦେଖଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ଏପଟେ କୁଚିଣ୍ଡା ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗପାତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଛକୁ ତିନି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ କିଲୋ ହେଲା ତିନି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ ପଛକୁ ପଛକୁ ତିନି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ କିଲୋ ହେଲା ହଁ 44 ପଚାଶ ହେଲା 80 के 85 किलो होला क्विंटल 85 किलो ये तो और गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी में भी लगा तो बाबा कोई नहीं जानो सरकार ने दिए व्यवस्था कर हम 25 ऑलरेडी चली गई करते ओ ठीक है तो 27 और 23 का धान बोलती बोलती का संसद वाले वालों हम तो पहले तो वो अपने सब किया कार बाकी लोगों के चार घंटे बजे तो हमें 32 होते जाना पड़ता है 27-50 को भी दीजिए ऐसे ही 27-50